in a physically or emotionally level since you are listening to Marillion music? Wow. Sim, principalmente como eu sou músico e também sou professor de música, mas principalmente como sou músico, cresci muito a ouvir os Marillion, e então as minhas grandes influências a nível musical são os Marillion. As harmonias, as melodias, tudo neles me faz voar mais alto. Por isso nós os dois crescemos a ouvir e a ver aquelas capas maravilhosas e a descobrir palavras novas, íamos ao dicionário tentar saber o que é que queria dizer isto, o que é que queria dizer aquilo e descobrir aquela simbologia toda dos Marillion. Eu bem tento que a minha namorada também ouça mais Marillion, ela gosta mais das músicas mais românticas, mais calmas. Mas sim, eu tento espalhar a notícia, pelo menos ali por Lisboa e por Portugal. E nas minhas bandas de covers também tocamos 3 ou 4 temas de Marillion. Eu ouvi numa loja de discos. O meu primo levou-me lá porque o meu primo tinha estado no primeiro concerto em 85 em Portugal. E o meu primo disse-me: epá, fui ver uma banda espetacular, tinha o fixe, ele era maluco e fumava umas coisas, não sei o quê. E o meu primo disse: tens que ouvir, tens que vir comigo. Então fomos a uma loja de discos e pedimos ao senhor para pôr o vinil do Fugazi e eu comecei a ouvir. Uau, isto é lindo! Então comprei o álbum e essa foi a primeira música que me tocou. No, I wouldn't say so. I think one of the reasons I like the music so much is the positive message that's contained within the lyrics, and I think that suits my personality. I think I was already like that, but it very much means a lot to me to have the positive side of life emphasised. In a good way, this music and these lyrics and the way it is presented by these wonderful people makes you maybe think more often about things you do or how you do things. So it's kind of a good influence to be thoughtful in how you deal with life, with other people, I don't know, with the planet. Maybe sounds a bit religious, but it isn't. It's just, it's not a product which you see in any shop. It's a living, breathing thing. And so, for me, it's very meaningful. На самом деле очень сложно выбрать какой-то любимый альбом Marillion, потому что они все любимы по-своему. Но моя тройка это будет Season's End, потому что это был мой самый первый альбом. Я узнал Marillion, послушав Season's End. Это Marbles, конечно, потому что каждая песня на этом альбоме это произведение искусства. Ну и я думаю, наверное, Afraid of Sunlight. Bem, o álbum que mais marcou desde sempre foi o Afraid of Sunlight, devido ao facto de ter-me acompanhado numa altura de transição da minha vida também, e é daqueles álbuns em que me revejo inteiramente desde que eu começo a tocar até ao fim, e ainda hoje é daqueles que sempre que é necessário assim, um bocadinho mais de me focalizar numa música em particular, recorro a esse álbum, e ainda hoje, passados quase 20 anos, é o álbum pivotal na carreira dos Marillion. Bem, do que eu tenho visto é algo de único, é perfeitamente único. Nunca vi nenhuma banda com uma relação tão estreita com os seus fãs, que se dirige diretamente aos fãs, pede-lhes coisas, os fãs respondem da mesma forma. Vêm a estes grandes eventos como estamos agora aqui a ver o Weekend, e de facto, daquilo que eu conheço de outras bandas, será a única banda que mantém uma relação tão próxima com os seus fãs. There's so many moments. I mean, one example would be from the album Happiness is the Road, where my mother died shortly before the release of the album, and there's a song on there, Trapped in Time, and that song, those lyrics fit in perfectly with the situation, as does the whole of the album for me at that time, where I was going through changes in my life.
the whole album. I split up with my girlfriend, and then my search for a new partner who became my wife just before the last convention. And then there's lyrics in the song "Happiness is the Road," where H sings the words, "And each baby a human sunrise." Well, that came true for me 10 months ago when my daughter Chloe was born. And it's I haven't lived my life to fit in with the album. The album has fitted in with my life and been a soundtrack certainly to my life over those 4 years or so. Alright. Schon mal von ihrer Musik her variiert, sind aber von der Substanz eigentlich für meine Begriffe halt doch irgendwo bei ihren Standards geblieben. Also das, was die Fans hören wollen, nämlich sehr episch, sehr tiefgründig zum Teil und mit brillanten Musikern, unter anderem Stephen Rothery, finde ich schon, es ist ganz speziell geprägt worden. Und deswegen hat irgendwo eine Evolution stattgefunden. Leute, es ist mir wieder ein Vergnügen, hier zu sein. Es ist fantastisch. Mir geht's gut. Ich glaube, mir geht's selten so gut, als wenn ich mit euch zusammen bin. Und es ist mir immer ein Bedürfnis, eine große Freude, mit euch zusammen 3 Tage oder 4 Tage eine riesengroße Fete zu feiern. Anch'io penso che l'album più emotivamente più profondo sia Brave, sicuramente. A volte fa male Brave, lo dico, cioè non puoi ascoltarlo così, mi metto Brave, no, cioè è un viaggio anche dentro l'anima e quindi anche ieri sera è stato abbastanza devastante, però senz'altro bello. Amo comunque tantissime canzoni dei Marillion, non potrei sceglierne una, dico sempre che è impossibile scegliere. Di Strange in Gene, The Great Escape o Invisible Man. Vorrei chiedere a Hogarth perché quando suona Invisible Man si veste da persona anziana, Out of This World, e vorrei capire come fa a entrare così profondamente nel personaggio, è una cosa che tocca anche me, è straordinario. Io penso che il rapporto che i Marillion hanno col pubblico sia straordinario e singolare. Io nel tempo libero sono un musicista, suono il basso, il contrabbasso, suono il jazz, rock, e vedere Steve Rothery che mi chiama per nome, mi chiede come sto e poi mi dice come va col basso, tutto bene, ti conosco, so che suoni questo. È qualcosa che è un rapporto familiare che con nessun'altra band famosa esiste, e questo è non lo so, indescrivibile, è strabiliante, ecco. Anch'io, sono in assoluto la mia band preferita e io ho sempre avuto questo concetto di band, non dico Dio ma quasi, e quindi trovarmeli poi dopo magari un anno che li ascolto ininterrottamente, arrivare e poterli conoscere, abbracciare, parlare, nonostante il mio inglese, è una cosa che mi ha lasciato dapprima stupefatta perché sembrava impossibile, infatti dicevo sempre cose assurde. Poi insomma nel tempo ho visto che veramente si mettono a livello nostro ed è bellissimo da parte loro, è veramente unico e da qui capisci anche il perché la loro musica ti arriva così tanto. Sono persone veramente che non si sono montate la testa ma hanno qualcosa di bello che vogliono trasmettere a noi. Ma anch'io credo che eccellenza e umiltà messe assieme è difficile trovarle, quasi impossibile. E vedendoli così con noi in bicicletta o tutti i giorni, per me è proprio questo, l'eccellenza e l'umiltà che vanno a braccetto senza tirarsela, come diciamo noi in Italia, no? Io voglio dire l'ultima cosa. Quando ero giovane, molti anni fa, mi è successo di andare a un concerto degli Eagles, e gli Eagles erano per me una grande band, erano una delle band che più amavo e ammiravo, e mi è successo di andare a chiedere l'autografo a uno dei componenti della band, ovviamente non voglio dire il nome per correttezza, e non ho fatto neanche tempo ad avvicinarmi che sono arrivati 2 bodyguard e mi hanno preso di peso con forza e buttato fuori dalla hall. Da quel giorno in poi non ho più comprato un CD, un disco degli Eagles, non l'ho più ascoltati, e questo diciamo che avvicina questo loro comportamento, questo loro modo di fare
avvicina molto di più il pubblico che li ascolta e rende un rapporto veramente speciale e intimo, cosa che, come ho detto prima, nelle band anormali non esiste. سؤال كتير كتير صعب وكتير عميق عشانه عم تحكي عن فترة طويلة مرقت، وواحد ببلش بسمع فرقة انه كيف بيصير هالقد مش مهووس بس هالقد ميت بفرقة والموسيقى تبعتهم والطريقة تبعتهم. انه اكيد تغيرت كتير عشان هلا يعني كل الناس اللي بيعرفوني بيعرفوا انه هذا الزلمة اللي بيموت بماريليان وعمل تاتو على كتفه لماريليان والناس اللي بيطلعوا شو قصته. يعني بتذكر أول مرة رحت شفت ماريليان كنت بمونتريال وقالوا لي وقتها كنت أقرأ على الإنترنت إن قديش الفانز تبعولهم كتير 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 بيحبوهم، وقلت أوكي خلينا نروح شوف شو الموضوع. على أساس كان لازم نقي بين ماريليان، كنت بعرفهم بس ما بعرفهم كتير منيح، وأظن هذا كان يمكن أكتر كونسبت أثر عليه بحياتي. الناس اللي موجودين مش طبيعي قديش بيحبوا بعض، قديش بيحبوا شيء واحد، قديش هدول الناس اللي بيحبوهم عم يرجعوا لهم هذا الحب. فمن وقتها انا اغرمت فيهم. متذكر اول مره شفت ستيف هوغارث رحت عبطته على شيء لك 10 دقائق ومن وقتها صرت خلص انه كل شيء بعمله يعني بضل يعني لما بشوفهم بحس انه بعرفهم عشان بحكي معهم، بسمعهم كل يوم، بفكر فيهم كل يوم. والشيء الوحيد اللي اذا بدي اجاوب السؤال بطريقه مضبوطه، الشيء الوحيد اللي بتحس انه صار معي باخر فتره خاصه لما اجيت على الكونفنشنز اللي هو بتصير بتشوف ناس من كل العالم كلهم بيحبوا بعض، كلهم مناح، كلهم اصحاب، كلهم يعني مثل اللي البنت الصبيه اللي واقفه جنبي بس مرحبا وبتصيروا صحبه وبعدين بتصيروا تعرفوا بعض لفتره طويله. يعني انا كنت دائما اقول من بعد الكونفنشن ب 2011 انه السر للسلام بالعالم ماريلين كونفنشنز. بتروح الكل بيحب بعض، بتقعد 3 أيام مبسوط، ما حدا بيتخانق مع حدا، ما حدا بيتضايق من حدا، بتضل بس الناس مبسوطين عم يفكروا بشيء واحد، الناس بيغنوا غنى حلو وكل الناس جايين ينبسطوا. Я слушаю Марилион 2 года, и, конечно, для меня это один из самых важных групп в моей жизни. Мой дядя, он представил мне эту команду, и он большой прог-рок фэн, и, в общем-то, мне кажется, что я слушала Marbles, альбом Marbles, и это была первая песня, которую я услышала, was The Invisible Man, и я просто была впечатлена, и я поняла, что мне надо что-то узнать про этот бэнд больше, и я стала смотреть их видео абсолютно разных, и H-эра, Fish-эра, и все это для меня это музыка моей души. Когда я особенно H, его лирика, его слова, я понимаю, что это очень близко тому, что я думаю. И когда я приехала сюда на конвенцию, в принципе, я единственный представитель из Беларуси, из моей страны, и когда я приехала сюда, я обнаружила, что здесь действительно Марилион family, семья Марилион. Это не похоже на все остальное, что случалось со мной в других музыкальных направлениях. И я познакомилась с огромным количеством очень классных людей, и они все заражены музыкой одинаково, и мы на одной волне, на одной музыкальной волне. И это для меня очень-очень важно. И c'est le contraire de notre métier. C'est, chez nous, la science, c'est droit, c'est logique, et la musique, elle m'a emportée. C'est vraiment, si tu veux, il m'a fait. J'étais déjà tombée amoureuse avant, mais je pense que c'est vraiment la musique qui m'a montré qu'il a un côté émotionnel, sensuel, un côté laissé aller. C'est vraiment. En fait, ce qui m'a impressionné, c'est la fraternité qu'on ressent, quoi. Il y a une fraternité, il y a un souffle de fraternité dans la salle qui est incroyable, quoi. Quand le soir comme ça, pendant 3 heures, c'est. Ouais. On parle tous la même langue. Ouais. Et puis c'est le soir quand je me déconnecte, c'est une façon de déconnecter et de reconnecter. Je me connecte en direct, quoi. C'est une connexion, mon esprit va se connecter dans mon roman et il va partir, c'est une façon de partir directement, quoi, à écouter les Marillion. Ouais.
Et pareil, quand on part en vacances, en fait, c'est vrai qu'on l'écoute en Corse, partant en vacances. Même pas trop pour aller au travail comme ça, non, c'est plus à des moments pour un se peu... décontracter, pour justement partir et déconnecter. Il faut déconnecter. Et puis quand je sens que ça parle pas aux gens, c'est vrai que je vais pas mettre du Marillion parce que ça va m'énerver rien que ça va me décevoir que de me rendre compte qu'ils le ressentent pas quoi. Ouais. Ils sont pas dans le truc et là donc je l'enlèverai tout de suite parce que c'est pas que ça va me décevoir, ça peut être même des amis hein, mais ils sont pas connectés donc ça sert à rien quoi. Il y a une anecdote aussi quand même, c'est que moi je suis franco-allemande, donc toute ma famille est allemande, mon père est allemand et Geoffrey il est français. Et en fait on s'est rencontrés et tu me parlais de Marillion, donc on écoutait le CD, la musique, etc. Et après je lui disais mais je connais, mon père il écoutait déjà ça quand j'étais petite en fait. Donc quand j'étais petite, mon père qui est allemand, il écoutait les vinyles, voilà, à l'époque, voilà, mais vraiment en boucle et je me souvenais. Et donc, après, toi, il était venu chez nous et mon père et lui, ils se sont tout de suite entendus là-dessus. Ils sont partis tout de suite sur Marillion. C'était tout de suite un sujet de communication c'était assez, je me souviens, c'était assez côté allemand, français. Et bah voilà, le Marillion, c'est... Alors ça, je sais pas si ça m'a fait évoluer. Difficile à dire. Peut-être une certaine ouverture d'esprit, plus. Ça m'a permis, si évoluer, ça m'a permis de mieux m'intéresser à l'anglais, par exemple. Et je pense que mon niveau d'anglais aujourd'hui, c'est plus grâce à... Enfin, c'est certainement plus grâce à la musique et aux films que je regardais en VO que grâce au système éducatif français. Mais enfin, sinon ça, voilà. Et le fait d'avoir une copine allemande où j'étais obligé de parler anglais au départ, ça a bien aidé aussi. Absolument, absolument, tout à fait. Ouais, une ouverture sur le monde. C'est pas important de comprendre les paroles. Oui. La musique elle-même est un texte en soi. Mais le texte lui-même est une musique, tout à fait, c'est ça. C'est un instrument de plus. Bien sûr. Tu es d'abord touché par la musicalité des mots et après tu vas éventuellement t'intéresser à leur sens. Mais au départ, c'est quand même la musicalité de chaque instrument et les paroles des chansons est un instrument supplémentaire. Disons que Brave, c'est vraiment un album qui est vraiment très touchant. C'est le premier concept album et c'est vraiment ce qui m'a permis... D'ailleurs, c'est mon premier concert de Marillion, donc c'est vraiment là que j'ai pu les voir en live pour la première fois. Et chaque fois que je peux réécouter cet album et chaque fois que je peux réentendre ces morceaux en live, ça fait quand même quelque chose de très particulier, quoi. Donc, c'est assez difficile d'expliquer aussi les sentiments que peuvent provoquer la musique. Ça, c'est difficile à retranscrire sur des mots. Mais le dernier album aussi, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Sounds That Can Be Made, c'est un album vraiment incroyable. Qu'un groupe pareil réussisse, après plus de 30 ans de carrière, de faire un album comme ça, c'est... Oui. Et j'étais très heureux aujourd'hui parce que j'ai pu rencontrer Mike Hunter et j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire, comme quoi il avait fait un boulot exceptionnel. Mike Hunter, le producteur de l'album, celui qui a fait le son de l'album, il était là au parc aujourd'hui, ce week-end. Déjà, tous les fans, alors déjà le Web France, ce que fait un petit peu le Web Spain aujourd'hui, qui s'est débaptisé, qui s'appelle le Web in Spanish, parce que suite à la tournée sud-américaine de Marillion, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même beaucoup de fans qui parlaient ou espagnol ou portugais, mais notamment espagnol. Donc c'est pour ça que nous, c'est le Web in Spanish, pour justement intéresser ces gens-là. Nous, c'est le Web France, mais c'est surtout le Web francophone. Et on a des fans en Belgique, au Luxembourg, on espère au Québec. Et pour cela, il suffit d'aller sur le site thewebfrance.com, en sachant que les noms The Web, c'est pas nous qui les avons décidés, c'est Marillion et le staff. Donc c'est
The Web France. Mais ce qu'il faut, c'est aller sur notre site ou sur notre page Facebook, /The Web France, pour savoir tout ce que nous faisons. Et si vous voulez vous inscrire, c'est sur notre site.